सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी गुनागो मसरूफियात के बावजूद आज इधर तशरीफ़ लाए हैं और पूरे जो हमारा एक्सेस है पोस्ट तक से लोग हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं, बहुत मेहरबानी। हाजी नूर मोहम्मद उमर साहब का बहुत शुक्रिया, उन्होंने टाइम निकाला, हमने इनसे कॉन्टेक्ट किया। बहुत अरसे से हमारी कोशिश चल रही थी कि मिल बैठ के एक दफ़ा सबको सुना जाए, मसाइल हल किए जाएँ। इनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम निकाला, आज हमारे पास मौजूद हैं। और तमाम इंतज़ामिया का, विंग कमांडर 81 विंग का भी शुक्रिया कि इस इंतज़ाम को मुमकिन बनाया। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और आपके और हाजी साहब के बीच में मुखल नहीं हूँगा, ताकि आप लोग अपनी दिल की बात करें। और फिर हम हाजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि ना सिर्फ आप लोगों से ख़िताब करें, बल्कि जो इनके जहन में मसाइल के सिलसिले में इनके जहन में चीज़ें मौजूद हैं वो हमें बयान करें। कुछ 3-4 या 5-6 ऐसी चीज़ें जो कि हरनाई के लोगों को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। वो ऐसी बातें हैं जो सबको पता हैं, लेकिन सिर्फ अभी तक जो उन पर काम हो चुका है और जितना काम रहता है उसका एक ज़िक्र कर देंगे, ताकि एक सबको एक आइडिया हो जाए कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। सबसे पहले तो जो मौजूदा इंतज़ामिया है हरनाई की, वो मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं। और ये आप लोग भी मेरे ख्याल में गवाही देंगे कि हरनाई का लॉ एंड आर्डर जो सूरत हाल है वो बहुत बेहतर हुई है पिछले 5-6 महीनों में। इसमें ज़ाहिर है DC साहब की, SP साहब की खदमात बहुत सारी शामिल हैं। इसमें आप लोगों का ताउन बहुत सारा शामिल है, जिसकी वजह से हरनाई शहर के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद रही, हम शामिल हाल तो हालात मज़ीद बेहतर भी होंगे। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, हो सकता है कुछ को पता ना हो, कि ये तकरीबन आज से 6 महीने पहले हुकूमत बलूचिस्तान ने एक एक्ट पास किया था, वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जिसके तहत जो हमारे पास ख़ास तौर पे आपके इलाकों में जो कोयले की कानें हैं, इनका सर्वे होना है। और सर्वे के मुताबिक फिर कोल कंपनियों को नोटिस भेजे जाने हैं कि किस कैमरे वगैरह वगैरह होने चाहिए। तो DC साहब ने उसका सर्वे तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। इंशाअल्लाह अगले 1 से 2 हफ्ते में कोल कंपनीज़ को नोटिस चले जाएंगे, जो कि बेसिकली एक सिफारिशात हैं जो कि उनको भेजी जाएंगी कि आपने अपने कोयले की कानों की हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये लोरालाई में पहले से ही हो चुकी है, दुकी में पहले से अपन परमिट वगैरह जो है वो इशू किए जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ भी होगा, और उसका मकसद यही होगा कि FC तो इंशाल्लाह मौजूद है। और आपने पिछले 6 से 8 महीनों में देखा होगा कि हमारी पोजीशनों में कोई तब्दीली नहीं आई, हम वहीं पे मौजूद हैं आपकी खिदमत हिफाजत के लिए। लेकिन ये एक एडिशनल चीज़ होगी जो कि सिविल इंतज़ामिया और कोल कंपनियाँ मिल के इसको अंजाम देंगी इंशाल्लाह। रोड हरनाई कोयटा एक बहुत जब भी मैं बैठा हूँ इधर, पहले काफ़ी 4-5 दफ़ा आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है, हर दफ़ा इस रोड का और हरनाई संजावी रोड का जिक्र ज़रूर आता है। जहाँ तक हरनाई कोयटा रोड का ताल्लुक है, उस पर मुझे यकीन है कि हाजी साहब भी इस पर बात करेंगे। मेरा ख्याल है रोड TSDP में डल चुका है, और इसके ऊपर काम ना सिर्फ हमारी प्रायोरिटी है, बल्कि मेरी जब भी ज़ाती हैसियत में कोर कमांडर साहब से बात होती है, या मेरी तकरीबन रमज़ान से पहले एक मीटिंग हुई थी CM साहब से, वहाँ भी ये जिक्र हुआ कि इस रोड को हंगामी बुनियादों के ऊपर जल्द अज जल्द जब भी मुमकिन हो सके इस रोड के ऊपर काम किया जाए। क्योंकि हमें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर हरनाई कोयटा रोड बन जाती है तो इस इलाके के आधे मसाइल वैसे ही हल हो जाएंगे। तो ये हर जगह पे इसका जिक्र किया जा रहा है। अभी आखिरी जो मीटिंग हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 3-4 दिन पहले हुई है, और उसमें दोबारा इस रोड को याद कराया गया कि इस रोड के ऊपर जो भी डिसीजन गवर्नमेंट लेवल पे हुआ है उसको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि ये मसाइल हल हो। जो दूसरा रोड है हरनाई संजावी, इसका अक्सर आप लोग जिक्र करते हैं कि कोयले के ट्रकों को इसके ऊपर इजाज़त दी जाए। मुझे ये अंदाज़ा है कि मैंने सबसे पहले सितंबर में वादा किया था कि इस रोड को हम खोलेंगे, फिर मैंने नवंबर में भी वादा किया, पूरी कोशिश की इस रोड को खोलने की, लेकिन नवंबर में अफसोसनाक वाक़या हो गया खोस्त वाली साइड पे, जिसमें 4 ट्रक जला दिए गए, 2-4 बंदे भी शहीद हुए, हमारे ऑफिसर भी शहीद हुए। तो उसमें फिर फैसला किया गया उस वक्त कि जो हमारे पास फोर्स अवेलेबल है वो हम खोस्त वाले यानी कि हरनाई कोयटा रोड के ऊपर लगाएं, ताकि वो रोड आपके लिए सेफ़ हो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह
وہ روڈ سیف ہو گیا ہے. آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ روزانہ تقریباً 100 سے 120 ٹرک الحمدللہ ہرنائی کوئٹہ روڈ سے سفر کرتا ہوا باہر نکلتا ہے. جہاں تک ہرنائی سنجاوی روڈ کا تعلق ہے اس کے اوپر بھی کام جاری ہے. یہ ڈی سی صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سفارشات بھیج دی ہیں حکومت بلوچستان کو کہ ان کو مزید لیویز کی اسٹرینتھ مہیا کی جائے. انہوں نے 2 بکر بند گاڑیاں بھی مانگی ہیں. تو انشاءاللہ جیسے یہ فورس ہمیں اویلیبل ہوتی ہے لیویز کی, ہماری فورس تیار ہے ایف سی کی, جیسی لیویز کی فورس تیار ہوتی ہے تو ہم ہرنائی سنجاوی روڈ بھی انشاءاللہ کھولیں گے. وہ آپ کو پتہ ہے ہرنائی سنجاوی روڈ پہ 4 تھانے ہیں. اس میں فی الحال لیویز کی اتنی اسٹرینتھ نہیں تھی کہ وہ چاروں کے چاروں تھانے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو قابو کیا جائے. تو وہ جیسی ہمیں اسٹرینتھ اویلیبل ہوتی ہے ڈی سی صاحب کو پتہ ہے بہت بہتر اس چیز کو, وہ آپ کو بتا بھی دیں گے. تو اس کے اوپر بھی مراد یہ ہے کہ کام چل رہا ہے. 2-3 اور چیزیں, لیبر رجسٹریشن اور جو انلیگل افغان ہمارے درمیان میں ہیں ان کو واپس کرنے کی بھی بات چیت چل رہی ہے حکومتی سطح پہ. ہمیں احکام آ چکے ہیں, ڈی سی صاحب کو بھی اس کا نالج ہے, اور باقی ڈسٹرکٹس میں یہ چیز بہت زور سے چل پڑی ہے کہ جو انلیگل افغانی شہری ہیں ان کو, وہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے بہت کام کیا ہے, لیکن فی الحال گورنمنٹ کا ڈیسیژن یہ ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ یہاں سے لے جا کے تو واپس افغانستان بھیجا جائے. اس کے اوپر بھی کام چل رہا ہے اور کوشش ہے کہ سموتھ طریقے سے یہ ہو جائے. اس کے اوپر بھی ڈی سی صاحب کے پاس بہتر تفصیلات موجود ہیں, وہ آپ کو بتا سکتے ہیں. ٹرین سبی ہرنائی ٹرین, اس کے اوپر کام مکمل ہو چکا ہے. جتنی ریپیئر ہونی تھی ٹریک کی وہ مکمل ہے. جو ہمارے حصے کا کام تھا, میرے حصے میں اس ٹریک کا 40 کلومیٹر آتا ہے, یہاں سے لے کے ہرنائی سے لے کے تو دلو جل تک. الحمدللہ وہ سارا ریپیئر ہو چکا ہے. ہم گورنمنٹ کو اوکے رپورٹ دے چکے ہیں کہ جی ہماری طرف سے یہ کلیئر ہے, آپ جب مرضی ہے یہ ٹرین چلا لیں. ابھی سبی کی طرف کوئی ایک آدھ جگہ ہے جس کے اوپر ریپیئر کا کام چل رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ مہینے کے اندر شاید ہم دیکھیں گے یہ ٹرین چلنا شروع ہو جائے. تو جب ٹرین چلے گی تو اس سے بھی بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں, سفر بہت آسان ہو جاتا ہے. باقی جو یہاں کی چیزیں ہیں, سبزی فروٹ آسانی سے نیچے چلی جاتی ہے. تو اس کے اوپر بھی جیسے میں نے بتایا ہم اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں. انشاءاللہ حکومت سے بھی درخواست ہے اور اکثر بات ہوتی ہے ان سے کہ جلد از جلد اس ٹرین کو چلایا جائے. اور بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آخری چیز, جو کچھ قبائلی ڈسپیوٹس ہیں, قبائلی جھگڑے ہیں, ان کے اوپر ہماری پوری توجہ ہے. ڈی سی صاحب اس کے اوپر پہلی 2-3 میٹنگز کر چکے ہیں. یہ رمضان کا تھوڑا سا ہمیں ایشو تھا, رمضان میں ٹائم نہیں مل رہا تھا, پھر عید کی چھٹیاں آ گئیں. اب انشاءاللہ عید کے بعد اس کو ہم تھوڑے سی ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ مسائل حل کرائیں گے تاکہ اس علاقے کے امن و امان کو فرق نہ لگے اور ساروں کی جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں وہ پوری ہو سکیں. تو یہ میرے ذہن میں کچھ چیزیں تھیں. انشاءاللہ پوری کوشش رہے گی کہ سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہرنائی شارک پوسٹ میں بہتر رہے, اور ہمارا پورا تعاون آپ لوگوں کے ساتھ ہے. آخر میں ایک دفعہ پھر حاجی صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے آج ٹائم نکالا. اب میں سوال و جواب دے دوں. تو میری طرف سے یہی بات چیت تھی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات.